आमे सबु एपिसोड रे आपन को नुआ नुआ कथा जणैबाकू चेष्टा करूछु। आशा करूछु आपण माने भी द मिस्ट्री मिरर ओडिया रो सबु एपिसोड को देखि किछि ना किछि सिखिबाकू पाउथिबे। तेबे ई अभियान सबुदिन जारी रखिबा पई आपण मानकर सपोर्ट निहाती जरूरी। तेणु करी नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु और बेल आइकन को दबाई दियंतु। चलंतु एबे सीधा कथा हबा आजिरो टॉपिक उपरे। आजिरो टॉपिक टिके हटके कहीं यह विषय रे जेतेबेले भी किए शुणे यह विषय रे जानिबार इच्छा द्विगुणित हो जाए। कहीं न हब जदि किए आपण को सुजोग दिए जे आपण टाइम ट्रावेल करि परिबे, निजर अतीत किंबा भविष्यत को जाई परिबे, ताहेले समस्त को यह विषय रोमांचकर लागिबो ही लागिबो। समय सहित ताल देई मनिष आगकू आगकू बढ़ी चली जहाँ घटी जाइछि ना सेथिरे परिवर्तन करि पारुछि ना जहाँ घटिबाकू जाउछि सेथिरे परिवर्तन करि पारुछि। किंतु जेबेठु एई टाइम ट्रावेल रो कथा मनिष जानिलानी सेबेठु बहुत किछि संभावना मध्य आरंभ होइछि। टाइम ट्रावेल बा समयर यात्रा एही ना सुनिले आपनकु लागुथिबो कोन सतरे यह संभव, कोन जणे समय को बदलैबार क्षमता रखि पारे। तेबे एही विषय रे जानिबा पूर्वरु एही घटना विषय रे आग जानि रखंतु। मार्च मास 2003 रे एफबीआई जणे 44 वर्षीय युवक को गिरफ्त करथिला जार ना थिला एंड्रू कार्लसन। खबर कागज रो हेडलाइन रे छपिथिला कि एही व्यक्ति जनक स्टॉक मार्केट रु आश्चर्यकर सफलता पाइचंती। माने मात्र 2 सप्ताह रे मात्र $800 इन्वेस्ट करी $350 मिलियन इनकम करिसंती, जहा सेतबेले स्टॉक मार्केट इतिहास रे केबे घटी नथिला। तेणु करी एफबीआई को संदेह हैला और से भाबिले निश्चय एहा पछरे किछि घोटाला रहिछि। तेणु जेतबेले एंड्रू कार्लसन को पचरा उचरा करागला से कहिले जे तांको पूर्वरु जणा थिला जे केउ उपाय रे और केउथिरे टंका लगाइले तांको लाभ मिलिबो, काहेकिना से जणे टाइम ट्रावेलर थिले ओ 2256 मसीहारू आसीथिले। से भविष्यत को देखि सारिथिले। एहा सुनी एफबीआई पूरा आश्चर्य, काहेकिना टाइम ट्रावेल केवल साइंस फिक्शन बही रे और फिल्म रे ही देखिथिले। तांको सत मानिबा केते दूर ठीक हेबो से द्वंद्व रे पड़ी जाइथिले। किंतु तथापि एफबीआई सेही व्यक्ति को गिरफ्त करी सतर संधान करने को लगी पड़े। जेतेबेले जांच आरंभ होला सेही व्यक्तिर परिचय खोजा चलिला। सेतेबेले 2003 पूर्वरु सेही व्यक्तिंकर किछि भी रेकर्ड मिलिला नाही। व्यक्तिंकर किछि भी परिचय बा प्रमाण मध्य मिलिला नाही। एहा परे जेउ दिन एंड्रू कार्लसन को कोर्ट को निया जिबार थिला से दिन से अचानक पुलिस और एफबीआई पाखरु उभान हो जाइतिले। तापरे तांकर कौनसी खोज खबर मिलिलानी। ताहले से कोन सतरे टाइम ट्रावेलर थिले? कौन ए टाइम ट्रावेल केमिति हुए यह संभव, किए करथिले एमिति जिनिसर उद्भावन? चलंतु से सब विषय रे सरल उपाय रे और सहज भाषा रे जानिबा आजिरो एपिसोड रे आपनकर निज चैनल द मिस्ट्री मिरर ओडिया रे। टाइम ट्रावेल रो कथा जना पड़िलानी जेतेबेले उदाहरण रे फिल्म गुड़िकर कथा भी मन को आसुथिबो। ए जेमिति एवेंजर, द टाइम मशीन, इंटरस्टेलर, डेडपूल, एक्समैन, सुपरमैन आहुरी केते कोन फिल्म तैयारी होईछि। 1995 रे लेखक हॉवर्ड जॉर्ज यूएल्स एक प्रसिद्ध बही लिखिथिले द टाइम मशीन। टाइम मशीन रो ना रही एक प्रश्न उठला जे ही साइंस फिक्शन बही रे लेखा जाइथिबा जिनिस कोन सतरे संभव हो पारिबो। सेही ठारू किछि गवेषक, फिलोसोफर समस्ते लागि पड़िले यार रिसर्च करबा पई। सेथिरु बाहरिथिला टाइम ट्रावेल रो विभिन्न पृष्ठा, जेमिति कि एहा गोटिए प्रकार रो नुह। टाइम ट्रावेल करबा को चाहिए तार विभिन्न उपाय रहिछि। नंबर 1, वन वे ट्रावेल टू द फ्यूचर, अर्थात एका थरे आपण वर्तमान रु भविष्यत को जाई परिबे किंतु आउ फेरी परिबे नाही। नंबर 2,
ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ଜମ୍ପିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ସମୟରୁ ଆଉ ଏକ ସମୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 3 ଟ୍ରାଭେଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ଚାରିପାଖରେ ସମୟ ଗତି କରିବ। ନମ୍ବର 4 ସ୍ଲୋ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ତ କରିବ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଧୀମା ଅବସ୍ଥାରେ। ନମ୍ବର 5 ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଟ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ବେଗରେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା। ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଜୀବନରେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିହେଇପାରିବ? କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ତାହା କେବଳ କାଳ୍ପନିକ, ସତରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନି। ଆରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବ ହେବ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ତ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯାଇପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯିବା କଥା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ନିଜର ଥିଓରି ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲେଟିଭିଟିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଥିବା ଟାଇମ୍ ଡାଇଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଏହା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ସମୟକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ବି ସମୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାଲେ। ଦୁନିଆର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଓ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ହିଁ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ସ୍ପେସ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ କି କେଉଁଥିରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସମୟର ପ୍ରବାହ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହିଁ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସମୟ ଗୋଟିଏ ନଦୀର ପାଣି ଭଳି ଯାହା କେତେବେଳେ ଧୀର ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବହୁଥାଏ ଆଉ ଏହା ସ୍ପିଡ୍ ଓ ଗ୍ରାଭିଟିକୁ ନେଇ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯଦି ସ୍ପିଡ୍କୁ ଓ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ। ଆଉ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଟାଇମ୍ ଡାଇଲେସନ୍। ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ବୟାନକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ବା ରକେଟରେ ବସି ସେଥିରେ ଆଲୋକର ଗତିରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସ୍ପେସ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବିଲେ ଏହା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିବ? ପ୍ରାୟ 9000 ବର୍ଷ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମୟକୁ କେମିତି କାଟିଲେ। କାହିଁକି ସ୍ପେସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗତିରେ ଆଲୋକ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ? ତେଣୁ ତାହା 10 ବର୍ଷ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ମାନେ ଏହି ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଯାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଅସୁବିଧା ଏହା ଯେ ଏଯାଏଁ ଆଲୋକ ଗତି ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ପିଡ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ରେ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆଲୋକର ଗତି ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର 0.0004%। ଯଦି ଆମକୁ ଅତି ନିକଟତର ତାରା ଆଲଫା ସେଞ୍ଚୁରୀକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମକୁ 80,000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ କରୁଛୁ ଏହିଭଳି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଅତୀତର ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଯାଏଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିରର ଓଡ଼ିଆ।